Here's the excitement of our Friday blessing movement. Stay tuned for more. Keseruan persiapan Jumat Berkah di Masjid Jami Al-Munawwaroh. Bu Ami, ini ada apa aja Bu? Ada spaghetti. Spaghetti dari mana ini Bu? Dari siapa spaghetti Bu Ning? Dari RT 5. RT 5 ada berapa pak? 44. Terus ini ada mie goreng dari RT 4 ada berapa? 19 piece. Ini Nasi apa goreng. Itu? Nasi goreng dari RT 8. Jumlahnya 44. Bubur sumsum. Oh 88. 48. Ini bubur sumsum dari RT 1 30 piece. Ini apa ini? Wow, pempek dari RT 6 22 piece. Ada agar-agar. Puding. Uyo. Coklat. Coklat 60 piece dari RT 2. Ini ada burger dari RT 7. RT 7 50 piece. Alhamdulillah itu ada bubur sumsum lagi ya. Ini petugasnya ada Bu Nining, ada Bu Sulis, ada Bu Dewi ya? Yani, Bu Yani, Masya Allah. Ada Bu Ningsih, Bu Ami. Ini ada bukan orang Medan tapi dipanggil Opung. Ya. Makasih. Dari RT 3 ayam geprek. Berapa pun? Berapa Bu? 30? 9. Alhamdulillah ayam geprek dari RT 3. Dari mana? Dari RT 4. RT 4. Ali-ali dah. Ya makasih Bu Puji. Warga RT 11 ya siapa? Enggak nyebut nama. Mama Bintang. Es jeruk ya? Es jeruk pot sama donat. Dari mana ini Bu? RT 2. Ada puding. They are not celebrities, no spotlight, no stage, but they come first and leave last, carrying rice boxes, handing out drinks. This is the Friday Blessing movement. Behind every grateful smile, there's unseen sweat. Behind every donation, there are silent hands at work. They don't seek recognition. They just want to be part of something good. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. From zero to hero, from the ones who move to the ones who vanish into sincerity. Because in this mosque, greatness isn't about who is seen, but who dares to be unseen, for the sake of shared blessings.